हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम प्रस्तुत हो जाइछु आउ गोटे नुआ चैलेंज वीडियो सहित आउ सेही चैलेंज वीडियो रे अछि हमर पोच्ड एग चैलेंज। तो देखिबा मामा को मो भितर कंपटीशन लागिबो आउ देखिबा किए जितिबो। एठी अछि हमर अदा आचार आउ एटा अछि हमर पियाज कंचा लंका लंका गुंड पड़ी गोटे एमती मिक्स हेछि। और एटा देखंतु पोच्ड एग। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम प्रस्तुत हो जाइछु आ गोटे नुआ चैलेंज वीडियो सहित आ सेटा हला पोच्ड एग इटिंग चैलेंज। तो एथरे मोर 10टा एग अछि पोच्ड एग आ मामा कर भी 10टा अछि। आ एठी अछि हमर अदा आचार आ एटा हला हमर पियाज कंचा लंका आधरे टिके लंका गुंड आ लूण पड़छि। तो एटा माने खाइया को बहुत टेस्टी लागे माने अंडा सहित कि माने नॉर्मल कोथरे भी सैलेड टाइप रो। तो चलतु ये चैलेंज आम स्टार्ट करवा। तो वीडियो लास्ट टाइम देखु कहीं वीडियो लास्ट रे अच्छी आम गोटे नुआ धमाकेदार गोटे पनिशमेंट जोटा कि जी हार मिल पनिशमेंट और जी जितब जितब मु तो सब जिते आपण मैंने तो जानते आज तो मुझे जीतबी आउ देखिए देखिए आउ एटा मामा एते कॉन्फिडेंस रे एथि पई कहउछनी कहीं एटा हला रंग बहुत ही फेवरेट। तो देखा जाओ किए जीतुची। 3 2 1 गो। चलो तो स्टार्ट करिए। जो मैंने आम चैनल को नुआ लाइक करेंगे आ शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ गोटे कमेंट करेंगे। कमेंट रे कहतु ये अंडा फुसटा केमती लागुच देखु। लोक वीडियो देखते भल भल कमेंट दौरान ना अंडाटा बहुत ही टेस्टी लगुच। अभी तो शीत दिन सब अंडा खातु कहीं मैं समस्त कहते संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ ना ये बार टे अंडा पुच करदे पियाज कंचा लंका सहित अदा आचार अंडा आमलेट ठार अंडा पुसटा बड़ा साउंड देखो। पुसटा एमती करेंगे एकाथरे पाटिक जीव। सबुदिन तो हारी जाऊे कौन दिन जीतीगली सबुदिन हारी जाऊे।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜିତିଲି ହାଲ୍ଲା ଆଉ ଯାଉନି କି ମୋ ପେଟ ପୁରା ଟିକେ ପିଆଜ କରିଦେବେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିଦେବେ ଏମିତି ଶୀତ ଦିନେ ଖାଇଦେବେ। ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିତିଲ କି ତମକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଅଣ୍ଡାର ସବୁ ରେସିପି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତଦିନ ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ପୁଜ୍ କରି ଖାଇଦେବେ ଭଲ। ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଭଲ। ହଁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ହାରିଲି ଆଉ ମାମା ଜିତିଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହେବନି। ଦେଖିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଅଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାରି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଏସବୁ ସଫା କରିଦେବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋବି ତାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟରେ। ଗାଈ ପରି ବୋବେଇ ବୋବେଇ ହମା ହମା କରି ଖା କୋବି। ମୋର ଥରେ ତମେ ମତେ ମେଣ୍ଢା ବନେଇଲ, ଛେଳି, ଗାଈ ଛେଳି। ସେଇ ନା ସେଇ ଛେଳି ମେ ମେ କରି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଗାଈ କୋବି ଗାଈ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଥର ପରେ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 ବନି ଯିବି। ଏଇଟା ହେଲା କଞ୍ଚା କୋବି ଧୋଇଛ ତ ଭଲ? ହଁ ଆଉ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଗାଈ ମାନେ କୋବି ପତ୍ର କୋବି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ସିଜିନରେ। କୋବି ପରି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କୋବି। ଗାଈ ପରି ଗାଈ ଯଦି କହେ ହମା ହମା ଭଲ ଖରାପ ବି ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଖାଉଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଦିଆଗଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯିବ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସଇଲା ମତେ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ହାରିଲି କୋଉଦିନ ମୁଁ ଆଉ ହାରିବିନି। ଚୋବେଇବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ଯାଉନି ନାହିଁ ଚୋବେଇ। ସଇଲା ହଁ ସଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି କୋବି। ଆଉ ଏତେ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ ବି ନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମର ଯେତିକି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଥିବେ।